ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-20 द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि पदच्छेदे द्यावा पृथिव्योः इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः पदच्छेदे व्याप्तं त्वया एकेन दिशः च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं पदच्छेदे दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् पदच्छेदे लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयाः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। इदम् अन्तरं त्वया एकेन द्यावा पृथिव्योः हि व्याप्तं सर्वाः दिशः त्वया एकेन च व्याप्ताः महात्मन्। इदम् अद्भुतम् उग्रं रूपं तव दृष्ट्वा अहं मन्ये लोकत्रयं प्रव्यथितम् इति। The Krudantah Društva in 3a is necessarily Saman Kartruka, but Lokatrayam cannot be the common subject because Lokatrayam is not supposed to be capable of seeing. Idam Adbhutam Ugram Rupam. It can only suffer. Suffer what? Pravethitam. Not see. So that is why I thought it good to add Aham Manye, where Aham Društva Manye. So Aham becomes the Saman Kartrupadam for both Društva and Manye. This is my own modification, but I dare to do it. It's logical. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। त्वया एकेन हि द्यावा पृथिव्योः इदम् अन्तरं व्याप्तं। त्वया युष्मत् सर्वनाम तृतीया एकवचनम्। एकेन एक वन संख्या विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगं तृतीया एकवचनं। हि ओन्ली अव्ययं। द्यावा पृथिव्योः द्यावा पृथिवी स्त्रीलिंगं षष्ठी द्विवचनं। द्यौः च पृथिवी च द्यावा पृथिव्यौ इतरेतरद्वन्द्वः। द्यौः द्यौः द्यो स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनं। द्यो फेमिनिन nominative singular द्यौः। हेवन paradise the sky। द्यौर् भूमिरापो हृदयं यमश्च। In Dvandva compounds, Dyav is changed to Dyava. For example, Dyava Prithivyav, Dyava Bhumi, Dyava Kshame, heaven and earth. Oh, Kshama means earth. Idam, this Sarvanama, Atra Napusakalingam, Prathama Ekvachanam. Antaram, Antara, Napusakalingam, Prathama Ekvachanam. Antara, adjective. Antam rati dadati ra ka. Being in the middle, being in the inside, interior, inward, internal, opposite of Bahya. Antaram, the interior, inside. So not adjective, the interior, noun. Antarat, from inside, from out of. Antare, in, into. Vanantare, Kananantare, Pravishantare. Hence, the interior of anything, contents, purport, tenor, attantaram brahmavido viditva. This is from Shvetashvatatoparishad. A hole, an opening, tasya banantarebhyastu bahususrava shronitam. Soul, heart, mind. But the more appropriate meaning here, the interval, intermediate time or space, distance. Vyaptam, vyap, वि प्लस आप धातोः क्त विशेषणं व्याप्त। अत्र नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनं। व्याप पंचमगणीयः परस्मैपदी टू फिल कंप्लीटली, परवेड, श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम।
स्वेदापूरो युवति सरितां व्यापखण्डस्थलान् इमान् स्वं व्याप्य तिष्ठसि. This is from Bhagavad Gita 10-16. Oh, 10-16 in the previous adhyaya. To reach as far, extend to, sarvaha dishaha cha, tvaya ekena hi vyaptaha. Sarvaha, sarva, all, sarvanama, atra strilingam prathama bahuvachanam. Dishaha, dish, direction, strilingam prathama bahuvachanam. Cha, and avyayam. Vyaptaha, व्याप वि प्लस आप धातो हो क्त विशेषणम व्याप्त अत्र स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचनम व्याप्ताः. महात्मन महात्मन विशेषणम अत्र पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम. महान आत्मा यस्य सः महात्मा बहुव्रीहि. तव इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा. तव युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम. अद्भुतम अद्भुत विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. अद्भुत एडजेक्टिव. अधिभुवो डू टच. अकॉर्डिंग टू निरुक्तम न भूतम द लाइक ऑफ व्हिच डिड नॉट टेक प्लेस बिफोर. वंडरफुल मार्वलस. अद्भुत रूप प्रोडिजियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसेंडेंटल सुपरनैचुरल. वैदिक अनऑब्जर्व्ड इनविजिबल ऑपोजिट ऑफ दृश्य. दृश्य अद्भुत. ओके, नॉट अदृश्य अद्भुत. वाह. अद्भुतम अ वंडर, अ वंडरफुल थिंग और ऑकरेंस, अ प्रोडिजी, अ मिरेकल. उग्रम उग्र विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. उग्र एडजेक्टिव. उच्च रन. गश्च अंतादेशः. फियर्स, क्रूएल, ferocious, savage, as a look. Ugradarshanaha, having a fierce or cruel look, formidable, terrific, frightful. Rupam, रूप नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. रूपम रूप क भावे अचवा. फॉर्म, फिगर, अपीयरेंस. विरूपम रूपवंतं वा पुमान् इत्येव भुंजते. So, surupa, kurupa, form or the quality of color, one of the 24 gunas of the Vaisheshikas. Chakshur matra grahya jatiman guno rupam. It is of 6 kinds. Shukla, Krishna, Pita, Rakta, Harita, Kapila, or of 7 if Chitra to be added. Any visible object or thing. A handsome form or figure, beautiful form, beauty, elegance. Natural state or condition. दृष्ट्वा. दृष्ट धातोः क्त्वान्तं. दृष् दृशेण प्रेक्षणे. टू सी, टू लुक. भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. अहं मन्ये. अहम् अस्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम. मन्ये. मन धातोः लटि उत्तमपुरुषः एकवचनम. मन मनං ज्ञाने. टू बिलीव, टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू कंसिडर, टू थिंक. दिवादि चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी सकर्मकः अनिट्. लोकत्रयं प्रव्यथितं. लोकत्रयं लोकत्रय नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम. त्रयाणां लोकानां समूहः लोकत्रयं. त्रय एडजेक्टिव. त्रयी फेमिनिन. ट्रिपल, थ्रीफोल्ड, treble, divided into 3 parts of 3 kinds. Trayam, this is better. A triad, a group or collection of 3. Group or collection of 3. प्रव्यथितम. प्रव्यथ धातोः क्त विशेषणम प्रव्यथित. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम. व्यथ व्यथं. भय संचलनयोः. To be vexed, to fear, to be angry, to be irritated. भ्वादि प्रथमगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट. अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग. त्वया एकेन हि द्यावा पृथिव्योः इदम् अन्तरं व्याप्तम्. You alone pervade all the space between heaven and earth. सर्वाः दिशाः च त्वया एकेन हि व्याप्ताः. And also you alone pervade
all the directions. Mahatman, you exalted soul, Tavaidam Adbhutam Ugram Rupam Društva, seeing this unprecedented Adbhutam, Ugram, fearsome form of yours. Aham Manye, I regard that Lokatrayam Pravithitam, all the three words are together trembling with fear. छंदो विश्लेषण द्यावा पृथिव्योर्दमंतरम ही एकादश अक्षराणि द्यावापृ द्वे द्वे एका थिव्योरि द्वे द्वे एका दमंत एका द्वे एका रम ही द्वे द्वे मात्राः त त ज ग ग गणैः इंद्रवज्रावृत्रम् व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्व द्वे द्वे एका यैकेन द्वे द्वे एका दिशश्च एका द्वे एका सर्वाः द्वे द्वे मात्राः. This is also tataja gana. I corrected this j should be replaced by ta. So tataja gaganaihi indravarjavrittam दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् एकादशाक्षराणि दृष्ट्वाद्भु द्वे द्वे एका तं रूप द्वे द्वे एका मुग्रन्त द्वे द्वे एका वेदं द्वे द्वे मात्राः तत गगगणैः विध्वंकमालावृत्तम् लोकत्रयं प्रविदितं महात्मन् एकादशाक्षराणि लोकत्र द्वे द्वे एका यं प्रभुव्य द्वे द्वे एका स्थितं म एका द्वे एका हात्मन् द्वे द्वे मात्राः ततजगग गणैः इन्द्रवज्रावृत्तम् अस्मिन् एकादशाध्याये 20तमे श्लोके उपजाति छन्दः स्वाध्याय नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी एज क्लैरिफाइड इन वाक्यांशः विशेषणम द कृदन्तः दृष्ट्वा is necessarily saman kartruka, but lokatrayam cannot be the common subject because lokatrayam is not supposed to be capable of seeing idam abhutam ugram rupam. It can only suffer pravyathanam, not see adbhutam ugram rupam. So I thought it good to add aham manye as an implicit vakyansha clause. Shubhamastu.